मेगा स्टोरीज में खुश आमदेद। एक दफ़ा एक नेकोकार नौजवान था जो दिन को रोज़े रखता और रात क़याम में गुजारता। वो नौजवान हमेशा ऐसे हर काम से बचता जो हराम था। वो जानता था कि इसके इर्द गिर्द मौजूद लोग बहुत बदएतवार हैं। चुनांचे वो लोगों के हजूम में बैठने से भी हमेशा गुरेज करता, क्योंकि लोग हर वक्त गीबत और बदगोई में मगन रहते। वो अपने घर में ही मौजूद रहता। जब उसे खाने पीने की ज़रूरत होती तो घर से निकल कर इतनी अशिया खुर्दनी खरीद कर जमा कर लेता जो कई दिनों तक उसके लिए काफ़ी हो जाती, और फिर वो अल्लाह की इबादत के लिए हर वक्त घर में ही मौजूद रहता। एक बार इलाके के लोग जमा होकर आपस में कहने लगे कि इस नौजवान को देखो, ये समझता है कि ये हमसे बेहतर है। ये ना ही हमारी महफ़िलों में आता है और ना ही हमारे दरमियान चलता फिरता है और ना ही हमसे गुफ्तगू करता है। हम इसे सिर्फ देखते हैं घर से बाहर निकल कर, अपनी आंखें नीची किए ख़रीदारी करता है और वापस अपने घर चला जाता है। वो तो बिल्कुल इधर उधर बल्कि सामने भी नहीं देखता, नज़रें झुकाए चलता है। इस तरह तमाम लोग उस नौजवान से हसद करने लगे। शैतान सिर्फ खुद से आप हमलावर नहीं होता, शैतान बदनीयत लोगों के ज़रिए से हमला करता है और वो लोगों को हराम एमाल मुज़य्यन करके दिखाता है, फिर उन्हें अहले ईमान पर हमला करने पर आमादा करता है। चुनांचे लोगों ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने इलाके की सबसे खूबसूरत औरत तलाश की। वो औरत जवान दोशीज़ा थी। लोग उसके पास गए और कहा, हमें तुम्हारी ज़रूरत है कि तुम इस नौजवान को अपनी तरफ माइल करके इससे नाजायज़ ताल्लुकात इस्तवार करो। वो औरत उस इलाके की गरीब तरीन औरत होती है। वो बहुत ही कसम परसी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रही होती है। चुनांचे लोगों ने औरत को कहा कि अगर वो ये काम करेगी तो हम तुम्हारे वज़न के मुताबिक या उससे भी ज़्यादा तुम्हें सोना देंगे, जिससे तुम्हारी गुर्बत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तुम्हें सिर्फ उस शख्स के साथ ज़ना का इर्तिकाब करना है। औरत घर जाकर अपनी हालत ज़ार पर गौर व फिक्र करती है और सोचती है कि मैं किस कदर गुर्बत में ज़िंदगी बसर कर रही हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर ये ऑफ़र कबूल कर लूँ तो माला माल हो जाऊँगी। चुनांचे वो उन लोगों के बताए काम को कबूल करके कहती है कि मैं वहाँ जाऊँगी और उस शख्स को ज़ना की दावत दूँगी। फिर एक सर्द रात वो उस नेक नौजवान के घर जाकर दरवाज़े पर दस्तक देने लगी। नौजवान ने दरवाज़ा खोलकर जब औरत को देखा तो दरवाज़ा बंद कर दिया। उस औरत ने बुलंद आवाज़ में कहा कि बराए मेहरबानी मुझे अपने घर आने दो। मैं मुसाफिरा हूँ और सोचा था कि रात से पहले मंजिल पर पहुँच जाऊँगी, लेकिन रात हो गई। अभी सफ़र आधा हुआ है। मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ हूँ। इस इलाके में भी किसी को नहीं जानती। अगर तुम मुझे अपने घर बना नहीं देते तो मुझे डर है कि मेरे साथ कोई हादसा ना पेश आ जाए। नौजवान ने उसे कहा कि मेरे घर के आसपास बहुत से पड़ोसी मौजूद हैं, उनका दरवाज़ा खटखटाओ, इंशाअल्लाह वो लोग तुम्हारी मदद करेंगे। औरत जाकर कुछ देर बाद दोबारा नौजवान के घर का दरवाज़ा बजा कर कहने लगी कि मैंने बहुत से घरों का दरवाज़ा बजाया है लेकिन किसी ने नहीं खोला। बाहर बहुत सर्दी है और अगर तुमने मुझे पनाह ना दी तो डर है कि मुझे मौत ना आ ले। उस नौजवान ने कहा कि फिर किसी पहाड़ी के दामन में चली जाओ, वहाँ और बहुत से घर हैं और इंशाअल्लाह वो लोग तुम्हें ज़रूर अपने साथ जगह देंगे। मेरे घर में और कोई नहीं है और तुम्हें अपने साथ रखना जायज़ नहीं है। वो औरत चली गई। कुछ देर बाद औरत ने फिर नौजवान के घर का दरवाज़ा खटखटाया। नौजवान ने दरवाज़ा खोला तो औरत को मौजूद पाया। औरत कहने लगी कि अल्लाह की कसम, अगर तुमने मुझे आज पनाह ना दी और किसी मर्द ने मेरी इज़्ज़त पर हमला किया और मेरी असमत दरी की तो रोज़े क़यामत में अल्लाह से कहूँगी कि इस आदमी की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है, इस आदमी की वजह से मेरी इज़्ज़त पामाल हुई। जब उस नौजवान ने अल्लाह का नाम सुना तो बहुत ख़ाइफ़ हुआ, क्योंकि ईमान वालों के सामने जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो उनके दिल कांप उठते हैं। चुनांचे वो नौजवान अल्लाह का नाम सुनकर डर गया और उसने कहा कि उसके घर में 2 कमरे हैं, तुम आओ और दूसरे कमरे में ठहर जाओ, लेकिन ना ही मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाना और मुझसे कोई कलाम ना करना, और जैसे ही फजर का वक्त होने लगे मेरे घर से निकल जाना और अपने सफ़र पर रवाना हो जाना। उस नौजवान ने औरत को दूसरे कमरे में ठहराया और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा मुक़फ़ल करके कुरान मजीद की तिलावत का दोबारा आगाज़ कर दिया।
اب علاقے کے تمام نوجوان اس گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عورت گھر میں داخل ہو چکی ہے۔ اب وہ لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ عورت اور نوجوان کو زنا کی حالت میں پکڑیں۔ نوجوان بہت صالح انسان تھا، اس نے کبھی زندگی میں ایسا کچھ نہ دیکھا تھا۔ وہ نوجوان تلاوت الہی میں مگن تھا، جبکہ عورت نوجوان سے زنا کرنے کے لیے تیار تھی، اور علاقے کے لوگ گھر سے باہر دونوں کو حالت زنا میں پکڑنے کے لیے باہر کھڑے تھے۔ نوجوان جو تلاوت قرآن میں مگن تھا، اچانک عورت نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور مسلسل چیختی رہی۔ وہ نوجوان اپنے کمرے سے نکل کر ہاتھ میں لالٹین پکڑے دوسرے کمرے میں داخل ہوا جہاں عورت موجود تھی۔ نوجوان نے عورت کو فرش پر برہنہ حالت میں اپنی طرف بلاتے ہوئے دیکھا۔ نوجوان اب وہ چیز دیکھ رہا تھا جو اس نے کبھی زندگی بھر نہ دیکھی تھی، کیونکہ اس نے ہمیشہ اپنی نظریں نیچے رکھی تھیں۔ نوجوان نے اپنے دل میں ایسی کیفیت محسوس کی جو اسے پہلے محسوس نہ ہوئی تھی۔ اس کا ذہن اسے ایسی چیزیں بتانے لگا جو پہلے کبھی سوچی نہ تھیں۔ اب اس کے سامنے علاقے کی سب سے حسین عورت زنا کی طرف بلاتے ہوئے موجود تھی۔ وہ کیا کرتا؟ ایک انسان ایسی صورتحال میں کیا کرے جس کا اس نے کبھی سامنا نہ کیا ہو؟ گھر سے باہر موجود لوگوں نے جب عورت کی پہلی چیخ سنی تو جان گئے کہ اب بہت جلد ہم ان دونوں کو زنا کرتے پکڑ لیں گے۔ وہ دروازے کے قریب ہوتے گئے۔ اچانک ہی عورت نے بلا توقف چلانا شروع کر دیا۔ عورت کی چیخیں سن کر لوگ گھر کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ عورت کمرے کے ایک کونے میں فرش پر اور نوجوان کمرے کے دوسرے کونے میں فرش پر موجود ہیں، اور عورت مسلسل چیختی جا رہی تھی، جبکہ نوجوان کونے میں بیٹھا رو رہا تھا اور اس کا ہاتھ جلتی ہوئی لالٹین کی آگ پر تھا۔ عورت مسلسل چلا رہی تھی جبکہ نوجوان مسلسل رو رہا تھا۔ عورت نے کہا، اللہ کے واسطے مجھے لے چلو، واللہ اس نوجوان کا ایمان مجھے مار رہا ہے۔ میں نے جو دیکھا ہے اس نے میرے قلب و ذہن پر ایسی کیفیت طاری کر دی ہے، وہ بیان سے باہر ہے۔ اس نوجوان کا ایمان مجھے مار ڈالے گا، خدا را مجھے باہر لے چلو۔ چنانچہ لوگ عورت کو گھر سے باہر لے گئے۔ نوجوان کمرے کے کونے میں بیٹھا مسلسل رو رہا تھا، کیونکہ جب جب اس کا قدم عورت کی جانب اٹھتا وہ اپنا ہاتھ آگ پر رکھ دیتا اور پھر کہتا کہ یاد رکھ کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ پھر وہ فرش پر گر پڑتا، پھر اٹھتا۔ جب اس کے قدم عورت کی جانب بڑھتے وہ اپنا ہاتھ آگ پر رکھ لیتا اور کہتا، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے زیادہ بے رحم ہے۔ وہ ایسا ہی کرتا رہا یہاں تک کہ اس کا ایک ہاتھ جلتا رہا۔ عورت نے چلانا شروع کیا، پھر لوگ اسے باہر لے گئے۔ پھر اس نوجوان نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی، یا اللہ مجھے میرے گناہ پر معاف فرما دے، جس گناہ کا میں نے ارتکاب کیا۔ نوجوان نے کس گناہ کا ارتکاب کیا؟ وہ زنا سے دور رہا، علاقے کی سب سے حسین عورت سے دور رہا۔ کون سا گناہ کیا اس نے؟ نوجوان نے کہا، یا اللہ میں نے اس عورت کی جانب جو بھی قدم اٹھائے وہ معاف فرما دے۔ اس نوجوان کا ایمان دیکھیے، صالحین کا ایمان دیکھیے، کوئی چیز بھی انہیں فتنہ میں مبتلا نہیں کرتی اور نہ ہی اللہ سے دور کرتی ہے۔